Alors bonjour, bonjour. On va essayer de faire la série. On n'a pas fait la série concerne la proportionnalité. Donc on va essayer de faire la correction pour cette série qui va former de 4 exercices. Donc l'exercice 1, 2, 3 et 4. On va commencer bien sûr par le premier exercice euh, qui dit qu'on doit compléter le tableau de proportionnalité suivant sans calculer le coefficient de proportionnalité ni utiliser la méthode de la quatrième proportionnelle. Et on doit justifier la réponse, bien sûr. Alors, ce tableau est formé par deux lignes. Donc, la première ligne, donc on appelle ces cases des lignes. Donc, la première ligne et la deuxième ligne. Donc, la première ligne, la deuxième ligne. Euh, et aussi est formé par 5 ou bien 6 colonnes. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on doit chercher les nombres qu'on doit les mettre ici. Voilà, donc on doit chercher les 4 nombres. Voilà, donc comme on a vu dans le cours, pour remplir le tableau HEDA, j'ai plusieurs méthodes. Parmi ces deux méthodes, d'abord on doit chercher le coefficient de proportionnalité يعني معامل التناسب تنقلبوا عليه. On doit chercher le nombre qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Comment on va déterminer le coefficient de proportionnalité? C'est très facile. On va y aller ici. On va prendre les deux, la colonne ou là, هذه. Donc j'ai le choix. Donc يا إما ناخذ هذه يا إما ناخذ هذه. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser 25 par 22,5. Alors, quand on va diviser le 25 par 22,5, on va avoir le nombre. Le nombre, c'est le coefficient de proportionnalité. D'accord? Donc, si on divise 25 par 22,5, on va avoir le coefficient de proportionnalité. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, à chaque fois qu'on veut déterminer un nombre, bah, soit on va multiplier par le coefficient de proportionnalité, soit on va diviser par le coefficient de proportionnalité. يعني باش غادي نبغي نعمر هذا الطابلو سوا غادي نضرب في هذا الكويفيسيون دو بروبورسيوناليتي اللي لقينا سوا غنقسم عليه. باغ اكزومبل من هنايا من 15 باش نلقى هذا لو نومبر هذا je vais utiliser la division. D'accord? Donc on va diviser 15 par le coefficient de proportionnalité qu'on doit le calculer bien sûr. Pour le nombre, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 4,5 par le coefficient de proportionnalité et on va avoir le nombre qu'on doit le mettre dans la première case. La même chose, on va faire la division. À chaque fois qu'on veut déterminer un nombre de la deuxième ligne, on doit utiliser la division. On va diviser les nombres de la première ligne par le coefficient de proportionnalité. يعني à chaque fois كنبغي نقلب على شي عدد من هاد الأعداد ديال السطر الثاني كنقسم الأعداد ديال السطر الأول على هاد الكويفيسيون دو بروبورسيوناليتي ونلقاه. بغيت نلقى عدد ديال السطر الأول كنضرب هذاك العدد في الكويفيسيون دو بروبورسيوناليتي et on va trouver avec le nombre. D'accord? Mais malheureusement, l'exercice numéro 1, donc on doit trouver ou bien compléter le tableau sans utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc je vais pas l'utiliser, je vais pas utiliser la méthode. D'accord? D'après la question de l'exercice, ما عنديش الحق باش نقلب على هذا الكويفيسيون de proportionnalité. Ensuite, on va l'utiliser soit la multiplication, soit la division pour trouver les nombres. Voilà, on a une autre méthode pour compléter le tableau. C'est qu'on doit appliquer la méthode de la quatrième proportionnelle. Bah, qu'est-ce qu'il dit la quatrième proportionnelle? Donc, on a par exemple les 4 nombres. Donc, on a 90, on a 30 ou on a 27.
Donc, les 4 nombres. On va prendre 27, 30 et 90. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche le nombre. Donc, pour déterminer le nombre, qu'on va l'appeler par exemple x, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 27 par 90. On va multiplier ici deux nombres entre eux. Donc, 27 multiplié par 90. Et on va le diviser par 30. D'accord? Donc, ça, c'est la méthode de la quatrième proportionnelle. 90 multiplié par 27 divisé par 30. On va avoir la valeur de x. D'accord? Voilà. Pour مثلا هنايا donc on va appeler la case par exemple y. Voilà. Alors dans ce cas y est égal, donc شوف toujours كنمشيو de manière diagonale, يعني دائما تنمشي diagonale. يعني كناخذ لا خديت 15 donc je cherche y, je vais y aller soit, donc on va prendre soit le 15 soit le 22,5 وكنمشي diagonal, يعني ما نطلعش للفوق ولا نمشي جنب، لا تمشي diagonal. كنمشي بهذه الطريقه هذه، ولا كنمشي بهذه الطريقه في الاول في لا ملتيبليكاسيون، يعني كنمشي هكا ولا تنمشي هكا. داكوغ، ما نمشيش في لا لين ولا في لا كون. دونك الا خديت 15 جو في ما غنمشيش في هاد لا ديريكسيون بو في لا ملتيبليكاسيون، لا كنمشي diagonal. Donc 15 نضربوها في 22,5 et on va le diviser par 25. Donc 15 multiplié par 22,5 et divisé par 25, donc c'est y. Quand on va avoir la valeur de y, on va chercher par exemple un petit a. D'accord? Donc petit a, on va faire la même chose les deux. Donc d'abord y déjà on a la valeur de y لأن خرجناها من هنايا. Pour avoir a, qu'est-ce que je vais faire? Bah tout simplement on va prendre soit 4,5 soit 15. D'accord? Et on doit multiplier هاد لان ما نمشيش دياغونال في الاول، ديما تمشي اللي حداها اللي حداها ولا اللي تحت منها ولا اللي فوقها، وحده منهم. بحال دابا هنايا نمشيو اللي حداها ولا اللي تحتها، هنا نمشيو اللي فوق منها. متفقين؟ هنا نمشيو اللي فوق منها ولا اللي حداها. هاد y باش بوغ ديتيرميني y نمشي اللي فوق منها ولا اللي حداها. فوالا. دونك بالنسبه ل a نمشي اللي تحت منها ولا اللي فوق منها، ما تمشيش هاد y. دونك الا خديت هاد 4,5 دونك غنمشي ندير لا ملتيبليكاسيون وغادي نمشي diagonal. دونك 4,5 multiplié par 15 ها et on va le diviser par هاد y اللي ديجا غنكونوا حليناه من هنايا. متفقين؟ وغنلقى لا فالور دو a. بالنسبه لهادي نسميوها بي. الوغ بالنسبه لبي دونك هنا غنكونوا حددنا x. دونك x il va être واحد لو نومبر اللي bien défini, donc donc c'est un nombre connu, d'accord. Donc donc je cherche b, soit la valeur اللي حداها soit la valeur اللي تحت منها, et on va faire la multiplication. Donc وغادي نمشي de manière diagonale. Donc 90 on va le multiplier par 49,5 et on va le diviser par x. On va diviser le résultat par x. On va avoir b. Donc il y a la méthode de la quatrième proportionnelle. Mais malheureusement, le tableau, on doit le compléter sans utiliser les deux méthodes. Donc, on doit chercher une autre méthode pour compléter le tableau. D'accord? Pour compléter le tableau. Ok. D'accord. Très bien. Alors, prenons les quatre nombres. Donc, donc il a les deux nombres 25 ou 30. Combien de nombres existent entre 25 et 30? Ou bien quelle est l'amplitude qui existe entre les deux valeurs 25 et 30? Donc l'amplitude entre 25 et 30 c'est 5. Ça veut dire pour y aller de 25 vers 30 on a donc on a ajouté combien? On a ajouté 5. Voilà. Donc, lorsqu'on se déplace par 5 dans les lignes, ben, on a déplacé ici par combien? On a déplacé ici par 4,5. Parce que si on va prendre 22,5,
on va ajouter 4,5, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, on va avoir tout simplement 27. Donc, là, on a, on a donc on ajoute en général 5. Donc, هنايا نزيدو شحال 4,5. Donc, si on va déplacer par 5, في bah, les colonnes, on va se déplacer par on va ajouter combien? On va ajouter 4,5. يعني لازت هنا 5 هنا شحال كنزيد 4,5. On va travailler بهاد la méthode هادي. علاش؟ pourquoi je vais utiliser هاد la méthode هادي؟ لان هنايا تنشوف باللي هاد لي نومبر هادو كاملين ce sont des donc هاد لي نومبر donc 15 25 ou 30 ou 80 ou 80 دونك هاد لي نومبر هادو 90 و 30 و 25 و 15 راهم مضاعفات ديال 5. C'est-à-dire que هاد لي نومبر هادو ils sont des multiples de 5. D'accord? Voilà. Donc puisque هاد لي نومبر sont des multiples de 5, bah on va voir l'amplitude اللي كاين هنايا. Donc voilà. Donc قلت بان هنايا كنشوف باللي عندي هاد لي نومبر ils sont des multiples de 5. ou la même chose هنايا. Donc si on prend هاد 22,5 ou 27 ou 49,5 ou 4,5 حتى هما ils sont des multiples de 4,5. Ce qui fait à chaque fois qu'on va واحد l'amplitude ديال 5 راه غتكون عندنا لتحت واحد l'amplitude ديال 4,5. d'accord. voilà. très bien. هنا دونك هنا قلنا باننا ديبلاسينا ب 5 هنا ديبلاسينا ب 4,5. دونك ici عندي 15 25 عندي 10 يعني deux fois l'amplitude entre 25 et 30. ce qui fait هنايا je dois mettre واحد le nombre اللي l'amplitude ديالو مع 22,5 il doit être le double ديال l'amplitude qui existe entre 22,5 et 27. alors le double ديال 22,5 et 27 شحال هو؟ donc le double حيت عندنا 4,5 fois 2 c'est 9. donc c'est 9. يعني entre هاد le nombre و هاد le nombre خاص تكون 9. donc si on va soustraire 22,5 ou la 9 من 22,5 il نقصنا 9 من 22,5 bah qu'est-ce qu'on va avoir ici? donc c'est 23 ou bien 13 donc 13,5. voilà. donc le résultat اللي تكون عندنا هنايا هي 13,5. d'accord. donc هنا on a déplacé par le double اللي عندي هنايا. donc حتى هنايا خاص يكون عندي لو دوبل ديال اللي غيكون عندي هنايا. d'accord. voilà. maintenant on va y aller لهاد l'exercice هاد les deux nombres. donc عندي 4,5 و عندي 13,5. alors 4,5 ou 13,5. donc l'amplitude qui existe entre ces deux valeurs 4,5 et 13,5 c'est combien? c'est 9. يعني نفسه اللي كاين هنايا. donc c'est 9 parce que 4,5 plus 9 c'est 13,5. alors quel est le nombre? donc هنايا on doit avoir يعني هاد l'amplitude qui existe entre ces deux valeurs هو اللي كاين entre هاد les deux valeurs. يعني الفرق ما بين هاد العدد la différence ما بين 13,5 و 22,5 يعني الفرق ما بين هاد العدد وهاد العدد هو اللي كاين عندي ما بين هنا وهنا. دونك الفرق اللي عندي بين هاد بجوج هو اللي غيكون عندي ما بين هذا وهذا. دونك هنا كاين الفرق بيناتهم 10 حتى هنا غيكون الفرق بيناتهم 10 et on va avoir 5. voilà. donc انا لقيت هنا 5 parce que si on va déplacer par 5 هنايا غتكون عندنا 10. d'accord. voilà. maintenant on va déterminer هاد لو نومبر هذا. donc بالنسبه لهاد العدد هذا donc on a déplacé هنايا بكومبيان on a déplacé par من 30 ل 90 يعني شنو هو لا ديفيرونس اللي كاين entre 30 et 80 10. donc c'est 50. d'accord. donc c'est 50
c'est-à-dire هنا la différence اللي غادي يكون donc 50 c'est 5 fois لا ديفيرونس اللي كاين ما بين 15 وما بين 25 يعني هو 5 د المرات الفرق اللي كاين من هنايا يعني حتى العدد هذا العدد مع هذا العدد غيكون 5 د المرات داكشي اللي كاين ما بين هنا وهنايا دونك الا كان هنا 9 دونك هنا خاصها تكون الفرق بين الجوج 45 علاش لان هنا ضربنا 10 في 5 يعني 30 ل 90 كاينه 5 في 10 5 في 10 اللي هي 50 هنا 15 وهنا 25 دونك لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم هو 10 دونك هنا ضربنا في 5 دونك حتى هنا غنضربوا في 5 هاد لا ديفيرونس اللي كاين ما بين هاد جوج الاعداد دونك 9 فوا 5 سي 45 و 45 اون غادي نزيدوها داكور ل 27 دونك 27 بلس بلس 45 دونك 27 بلس 47 donc عندنا 5 plus 7 c'est 2 4 plus 2 c'est 6 7 voilà donc c'est 72 qu'on va avoir ici voilà دونك بالنسبه لهاد لا فالور هادي دونك هنايا عندنا شنو عندنا 49,5 دونك 49,5 je vais prendre par exemple هاد لو نومبر هذا مع 27 نشوف la différence qui existe entre 27 et 49 donc si on va prendre هنايا 49 moins au virgule donc 49,5 moins 27 donc est égal combien alors donc 5 moins 0 c'est 5 virgule très bien alors 9 moins 7 c'est 2 et 4 moins 2 c'est 2 donc c'est 22,5 voilà donc ici on a 22,5 donc la différence entre ces deux nombres ou 22,5 alors 22,5 et 49, donc 27 ou 49,5 donc si on va prendre les deux nombres il خدينا هاد العددين بجوج la différence اللي كاين بيناتهم هو 22,5 alors 22,5 donc شحال فيها من 4,5 si on divise هاد 22,5 si on va diviser هاد 22,5 par 4,5 donc je vais faire le calcul pour trouver le résultat rapidement d'accord alors donc 22,5 divisé par 4,5 donc c'est 5 donc c'est égal 5 alors c'est à dire que de 20 donc de 25 ou bien 27 de 27 vers 49,5 يعني من 27 ل 49.5 ديبلاسينا ب 22.5 دونك فاش قسمت على هاد 4.5 يعني بحال اللي شنو درت بغيت نعرف شحال هو دونك يعني ناخذ هذا لو نومبر هذا اللي ما بين 22.5 و 27 وغنقلب على شنو هو دونك بلاتي دونك خدينا هاد 22,5 مع هاد 27 هاد لي دو نومبر لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم قلنا هو 4,5 donc voilà la différence qui est entre 22,5 et 27 très bien دابا انا فاش خديت هاد لو نومبر مع هاد لو نومبر هذا لقيت بلي 22,5 بغيت نشوف انا que représente هاد 22,5 par rapport 4,5 لان ملي غنلقى donc le nombre qu'on doit le multiplier par lui-même par exemple هنايا فاش لقيت 5 يعني
يعني l'amplitude qui existe entre هاد les deux valeurs هي كتساوي ولا l'amplitude qui existe entre 27 و 49,5 كتساوي 5 fois l'amplitude qui existe entre 22,5 و 27. نعاود نشرح هذه مزيان. الفرق اللي كاين ما بين 27 و 49 كيساوي 5 د المرات الفرق اللي كاين ما بين 22.5 و 27. يعني الا كانت الفرق ما بين هنايا هو 4.5 فالفرق ما بين 27 و 49.5 شحال هو 4.5 فوا 5 فوا 5. دونك باش لقينا هاد 49.5 à partir de 27 qu'est-ce que je vais faire هنايا غادي نزيد على 30 5 د المرات جو في فيكسي هاد لو 5 ولكن غادي نشد 5 فاش غنضربها لتحت ضربتها في 4.5 الفوق فاش غادي نضرب ما نضربش في 4.5 مي غنضرب في 5 اللي هي 25. دونك هنا يعني من 30 لهاد لو نومبر هذا غادي نزيد شحال 25. دونك 30 الا زدنا على 25 هي 55. دونك هي 55. في اتونسيون هنايا راه خدمت انا هادي مع هادي باردون خدمت هادي مع هادي كان بامكاني نخدم هادي مع هادي داكوغ. دونك غادي نشوف هنايا عندي 72 72 شنو هو لا ديفيرونس اللي كاين ما بين 72 و هاد 49.5. دونك لا ديفيرونس اللي كاين بيناتهم يعني لامبليتود كي اكزيست اونتر هاد لي دو فالور je crois que غيكون 22,5. donc je vais faire le calcul. Donc 49,5 moins ou bien je vais commencer par 72 moins 49,5. Donc c'est 22,5. Donc c'est la même chose. Donc la différence entre ces deux valeurs c'est 22,5. Donc 22,5 c'est 5 fois 4,5. Donc on va se déplacer. يعني هي 5 د المرات 5 د المرات la différence اللي كاين ما بين هنا. Donc je vais chercher le nombre اللي غادي نزيدو ل 90 اللي هو 5 د المرات لا ديفيرونس اللي كاين ما بين 25 و 30. دونك يعني 5 فوا 5 هي 25 وهنايا غتكون بيناتهم 25. دونك هنا اون لا فالور نقصات دونك حتى هنا غادي نقصوها وبالتالي 90 غتنقص من هذاك النومبر غتلقى 55. فوالا دونك هذا كونسيرن ليكزارسيس نيميرو 1. انصيفط لكم كل اكزارسيس بوحديتو باش لا فيديو ما تكونش طويله وغادي نحاول ناخذ وقتي في كل اكزارسيس. داكور. Donc merci, on va passer tout à l'heure l'exercice numéro 2. D'accord?